Hello. Hello, sir. Bale, daytoy di ay kasla ah nya di ayan. Haan nga complete nga at least dati maipakita nga kwan data entry. So bale in blanco pa iti password na. Tapos ang padasot nga input ti kwan data. So daytoy di gajay inputs nga sample input. So daytoy di basic patient information. So no i-click ko to nyo isurok no madamdaman no kasat no nga ag-search dito no kas pangarigan adu anti adu nga iti nai-input dito so new so KRC patient number halimbawa 1 or padasag nga ikanti KRC 1 tapos first name John M De La Cruz tapos male birth date sa pangarigan dito 2000 January 4 so makompute to lahat di age na no once nga in-save ko so birthplace Baguio City dagito di standard nga information occupation tapos dito di kasla mapanunot ko nga maikuha nga personal information tapos ito'y address contacts ito yung mga input amin other information medical info blood type date of admission no dito ay pag-inputan admitting diagnosis so dagito ide no inyaman ti mabaliwan ditoy or rearrange kwan mabalin to nga kwan daytoy day age at dialysis start depende no inya ti nag-startan na nga nag-dialysis so kas pangarigan 2021 March 3 so 21 tapos mabalinin nga i-save dito save ayan save and close tapos no kasat no nga i-search mabalin nga per column nga i-search mabalin nga patient number first by last name first name middle last gender mas makarigan dito gender amin nga male i-rewire na uncheck or ito nga to mabalin nga i-type lahat DJ kahit nga biro kan nga nagan dyan enter so yun once nga impress ko ti enter rumware dito tapos double click rumware met lang dito for editing tapos ito'y baba na ito'y nga i-input amin dagijay dialysis records treatments problem list physician's orders medications lab results as pangarigan dito new date and time problems encountered i-type dito tapos intervention outcome nurse on duty no dito drop down mabalin nga ag new dito no awan pa iti record ti nurse
ngam adda ti pag-inputan ti names ti doctors ken nurses tapno no na input dan i rumward dalata dito yan nga selectable. So since awan pay click continue, last name, panunod ko first name, so yun ditoy. So save and close. So rumward ditoy di nurse patient ditoy maikat ditoy ta automatic nga DJ na select nga patient ditoy isumat lang ti patient ditoy. So uray blank DJ. So save and close. So ditoy yan rumwar no nyaman dagiti problem list ditoy per patient. So since adati problem list ken ni dyan mapanak iti maysa nga patient, tapno rumwar damit lang amin, i-click ko dito i-X ko tapno rumwar amin. So mabalin nga per column. So i-click lang dito niya dito attending as pangarigan per blood type, mabalin nga i-click dito i-select lang lagi jay B, amin nga B rumwar amin nga A, or amin clear filter close, or ito'y last name, mabalin nga agpili dito iti last name, or i-type mat lang dito begins with. Dito begins with dagiti amin nga agrugiti letter A sorry letter A awan. So letter D adda, so de la Cruz tatay X. Dito mat di contains meaning any nga as pangarigan dito first name 88. So no i-type ko ti 88 amin nga adda ti 88 na rumwar yan ito first name. So click ko dito yan text filters. So as pangarigan kayat ko dito first name 88. So no click tayo di problem list awan blank ni patient dyan lang ti adda ti problem list na ta iso ti nakargaan. So basically dagitoy iso dagitoy di inararamid ko pag-inputan. So dito iti pinaka main nga patient record. So mabalin nga in case to cut may specific to amin nagijay needs nga di existing kwatata di impakitam kinyak sir nga existing system, mabalin nga i-adapt pasit or kastoy mat lang yan. So problem list mabalin nga so no i-close ko dagito no i-click ko dito problem list may isa lang ti tawag nan na encode dito nya pa nga ta di ay matkat di actually sir di kas lang nalpas ko pa ilang tata. Hopefully mabalin dito yan nga short demo. So basta every column mabalin nga ag-search dito amin nga gender, amin nga female, close. So within the female mabalin nga amin nga married, close. Yan. Mabalin dito age greater, mabalin nga greater than 20. Awanti greater than 20.
sa zero da amin na blankoan sa gamin ti birth date na dito kitak man ay kitak di birth date na imon una gamin nga in-generate ko dito birth date iso nga when awan 0 gayam ta 2024 so 2000 dito save so dati 24 so age greater than 20 yan so ada may isang kuha na dito nalaka nga ag-search tip patient records dyan double click rumor amin and nagijay information dito nga kayat and then adan to ti reports dito nagijay as pangarigan dito problem list adan to ti report nga or conforme to nga column adan to ti report nga mai-click dito as pangarigan dagiti insend mo nga reports or forms click dito ag print latan so DJ lang sir hopefully umanay dito nga initial nga naaramid ko thank you